आदाब नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन। तेलंगाना में 29 अक्टूबर 2024 को मुस्लिम बंद और ब्लैक डे मुनक्किद किया जा रहा है। मुश्ताक मलिक साहब ने तहरीक मुस्लिम शब्बान ऑफिस चादरघाट आजमपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम बंद और ब्लैक डे की डेट 29 अक्टूबर 2024 को होगी। आइए नाजरीन देखें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की यह रिपोर्ट। SF न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बंद में जमीयतुल उलमा तेलंगाना, जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, जमात इस्लामी, ये ऑर्गेनाइजेशन भी इस बंद में पार्ट है। उसके अलावा जो जॉइंट एक्शन कमेटी में मौजूद जमातें हैं, तहरीक मुस्लिम शब्बान है, MPJ है, वहदत इस्लामी है और महदवी समझिए कि कम्युनिटी से हमारे मौलाना नेमतुल्लाह सूफ़ी साहब हैं। उसी तरह शिया ऑर्गेनाइजेशंस, जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन और शिया उलमा कौंसिल की भी इस बंद को मुकम्मल हिमायत है। उसके अलावा जितने समाजी समझिए कि जहदकार हैं और सोशल काम करते हैं, वो क़रीब 35 ऑर्गेनाइजेशंस इस बंद की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। तो ये एक समझिए कि अम्ब्रेला इस बंद के सिलसिले में बनाया गया है। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि ये बंद कोई हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये बंद समझिए किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। ये बंद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी हुई, उस गुस्ताख को सज़ा के लिए है। हमारा मतालबा हुकूमत हिंद से है। हमारा समझिए कि साहब किसी हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये बंद नहीं मनाया जा रहा है। ये बहुत वाज़ेह हम कहना चाहते हैं कि इसमें आप ये न समझें कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ ये इक़दाम है। ये समझिए कि हुकूमत से हमारा मतालबा है और हम तमाम जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं उन सब का एहतराम करते हैं। उन सब की इज़्ज़त और वक़ार इस्लामिक वैल्यूज़ और टीचिंग ऑफ प्रॉफिट के तहत हम समझिए कि करते हैं। तो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हमारा ये बंद नहीं है, बल्कि ये बंद मुकम्मल तौर पर एक मतालबे के लिए है और एक ऐसा मतालबा है जो पे दर पे मुख्तलिफ़ औक़ात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्तक़िल गुस्ताखियाँ की जा रही हैं और लोग आज़ाद हैं इस सिलसिले में और समझिए कि हुकूमत तमाशा देख रही है। इसके साथ हम मेंबरान पार्लियामेंट, जो पूरे मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट है, उनसे भी इस कनेक्शन में हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो होम मिनिस्टर ऑफ समझिए कि इंडिया से मुलाकात करें और एक मेमोरेंडम दें कि साहब इसकी गिरफ्तारी सख्त क़वानीन के तहत की जाए और मुल्क के दस्तूर और क़ानून के तहत इसको सख्त सज़ा देनी चाहिए। अगर हुकूमत उनकी बात नहीं सुनती है तो फिर वो इक़दाम करते हुए समझिए कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं। ये समझिए कि एक लंबा प्रोसेस है। ये खाली एक बंद और यूम सियाह से मसला हल नहीं हो जाएगा। अगर हल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्तक़िल जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सारी इंसानियत के लिए है। आखिरी बात कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई, मैं परसों भी ये बात कह चुका हूँ, लेकिन ये बात बहुत अहम बात है कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है इस समझिए कि गुस्ताखी में, वो ज़बान मक्के के कुफ़ारान कुरैश भी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन थे, जिन्होंने समझिए कि लश्कर लाकर मुसलमानों से जंगें की हैं, वो भी ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करे जो ज़बान हिंदुस्तान की सरज़मीन पर गुस्ताख़ रसूल ने इस्तेमाल की है। तो ये नाकाबिल समझिए क़बूल अमल है
اور اس کو ہم سطحی طور پر بالکل نہیں لیں گے تو تلنگانہ سمجھیے کہ مکمل تلنگانہ مسلم بند رہے گا، کسی بھی ہندو کی دکان پر جبرن سمجھیے کہ بند نہیں کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہماری گزارش ہے کہ یہ بند پرامن رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی سمجھیے کہ آپ مداخلت نہ کریں۔ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو ہم ٹوٹل سمجھیے کہ کنٹرول کر کے چلیں گے، اور جو گائیڈ لائن ہم علاقہ واری سطح پر بھی ایک مکمل گائیڈ لائن جاری کر رہے ہیں۔ بند کے روز مسلمانوں سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفر اللہ کا سمجھیے کہ محفلیں اپنی مساجد اپنے گھروں میں منعقد کریں اور اس سلسلے میں خصوصی دعائیں کریں۔ تو 29 اکتوبر کو بروز منگل بند رہے گا، اور یہ بند شام میں 5 بجے تک رہے گا، اور تمام سمجھیے کہ مارکیٹ ایسوسیشن سے رابطہ بھی پیدا کیا جائے گا۔ اضلاع میں بھی یہ ڈائریکشن سمجھیے کہ دیے جا رہے ہیں۔ اضلاع کے جوائنٹ ایکشن کمیٹیز ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں، جو ہمارے سے رابطے میں ہیں، اور وہ سمجھیے کہ ان سے بھی رابطہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ پرسوں کی میٹنگ کے بعد جس میں ہم نے بند کا اعلان کیا تھا، الحمدللہ بہت پرجوش استقبال اس اعلان کا کیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور سب نے کہا کہ وقت کی ضرورت تھی اور اس کو سمجھیے کہ اس بند میں وہ شامل رہیں گے۔ کوئی علاقائی سیاسی پارٹیوں کا بھی آپ کو ساتھ مل رہا ہے اس بند میں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ عمومی طور پر سب کا ہے، اور جو دعوت نامہ مشاورتی اجلاس کا تھا اس میں ہم نے سب کو دعوت دی تھی، اور سب کو دعوت دی تھی۔ اب جو آیا وہ آیا، یہ تو نصیب کی بات ہے، اور اس میں ہم سمجھے کہ کسی پہ ماتم کرنے، کسی کو کرٹیسائز کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور باقی تو سب روز محشر ہم سوال کریں گے، ہم سب سے سوال کریں گے روز محشر، کیونکہ یہ مسئلہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یا جو سمجھیے کہ ہماری تائید کر رہے ہیں دوسرے علماء وغیرہ، ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا کوئی شخصی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان چھن جاتا ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کے لیے کوئی زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو انشاءاللہ جو سمجھیے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھیے کہ شریک نہیں ہوا ہے یا جو پیچھے سے سازشیں کرے گا، روز محشر انشاءاللہ ان کے دامن کو پکڑ کر سوال کروں گا۔ بہت واضح کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ میں